Hello guys, good morning. Today is Monday. Wow. Monday. Hi naman kayo sa natin, video para mayroong Bilyaros. Asan ka na naman? Hi. Pagay ka na rin. Hi. Have a nice day. Pagpalain tayo ni Lord. Susugod na naman tayo sa 12 hours duty, guys. Ngunit trabaho, gwardiya, guys. Wala into ba? Trabaho lang, basta may lakas pa. Sige. Parang lang. Sundalo. Amen. Amen. Tapos, among break time, guys. 30 minutes lang. Pabilisan kain lang. Sige. Laban lang. Wala namang problema. Basta wala tayong bigyan ng sakit, Lord God. Ingatan mo po kami palagi. Ingat kayo palagi. God bless. Bye.